वंदना ही रॅली काडपाक भायर सरल्या। आज महिला मदी प्रचंड उत्साह आसा, कित्याक आज आमचे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हांचे इलेक्शनाचे आता टायम आयिल्लो आसा आनी सगळे परते एकदा तांकां भरघोस मतांनी तांकां निवडून हाडपा खातीर आज सगळ्यो महिला पेटल्या। कित्याक काय म्हणलें जाल्यार महिला खातीर जाता तितलो पावर आज आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी दिला। ट्रिपल तलाक आसूं, आमचे 33% आरक्षण आसूं, जावं खंयच्योय स्किम्स आसूं, बायलांच्या उदरगती खातीर महिलांच्या उदरगती खातीर आमच्या माननीय प्रधानमंत्र्यांनी सदांच प्राधान्य दिला। कित्याक तांकां खबर आसा महिला हीच समाजाची जी मेन स्तंभ आसा, एक मेन फाउंडर जी आसा, ताज्या खातीर बायलांक आज सगळे जे करपाचें आसा ते करचें पडटा। सो आज सगळ्यो महिला खूब उत्साहान आसा। आमी सगळी आज पदयात्रा काडटली आमच्या नरेंद्र मोदीचे सपोर्टान। नमस्कार। आयज महिला मोर्चा, भारतीय जनता महिला मोर्चा आयज हो कार्यक्रम शक्ती वंदना हे करता आणि ह्या कार्यक्रमाक आयज आमची सगळी अस्कोची महिला मोर्चा टीम तशीच सगळी बायलां हांगासर आयिल्ली आसा। आयज आमी नरेंद्र मोदीजीक समर्थन दिता आणि आमी खरेंच तांकां थँक्यू म्हणटा की तेणें आमच्या बायलां खातीर भरपूरश्यो स्किमी, भरपूरश्यो नेव्यो हे हाडलेल्यो आसा। आयज आमी पळयता की बायलां खातीर ट्रिपल तलाक हो जो कायदो आशिल्लो पयलीं तो तेणें एबॉलिश केल्लो आसा। तशेंच आमी पळयता की आमची गोंयभर जावं देशभर महिला आयज खूब खूब फुडें सरलेली आसा। महिलांक आतां पळयल्यार सुद्दां आयज सावथ गोवाचो जो सीट आसा तो सुद्दां महिलांक खातीर तेणी दवरलेलो आसा। हे एक खरेंच बरें हे आसा, लक्ष आसा की आमी महिला जे काम करतात, जे कामान फुडें सरतात तितून सदांच आमी यशस्वी आसता आणि तशेंच सगळे देशाक आणि सगळे जननेक घेवन वांगडा आमी फुडें सरता। देव बरें करूं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आयोजित शक्ती वंदना हो कार्यक्रम पुराय भारत देशान आज आहा आणि आयज आमी सगळी महिला हांगा एकत्र आसा। आतां आमी चलून आमच्या हॉल मेरेन वयतली। थंय आमचो आयज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप तशेंच NGO सगळे सिनियर कार्यकर्ते, महिला कार्यकर्त्यांक आयज ते संबोधीत करतले। आणि मेन म्हणजे आयज खूब खुशीची गजाल आसा की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आयज आमकां महिलांक खूबशे साथ दिल्लो आसा, फुडें काडलेले आसा। तशेंच आमकां आनीक सुद्दां एक तेंच्यांनी बरी खुशेची गजाल दवरल्या की आमची आयज लोकसभेचे इलेक्शनात थंय तेंच्यांनी स्त्रियांक चड फुडें काडलेले आसा। ते आमकां खरेंच आयज खूब खोशी भोगता आणि आमी अशे उमेदीन आमकां काम करपाचो एक जोश येयलेलो आसा। आमी नारी शक्ती रॅली काडलेली आसा। आमच्या क्षेत्रांत सगळी बायलां फुडें सरलेली आसा आणि मोदीन आमकां खूब फुडें काडलेले आसा। सगळ्या कामाक सगळ्या हितून आमी प्रत्येक कामांनी मुळांनी आतां ह्या फावटी सुद्दां आमची सगळ्या टिकेट सुद्दां आमची महिलांचो हे केल्लो आसा। पूण हांव नारी शक्ती वंदन यात्रा हीच कन्सेप्ट म्हणजे की आज आम्ही मोदीजी एक वंदन करूंक शकता आमच्या महिलांकडून। कित्याक जे महिलां खातीर जेणे आमकां हे 10 वर्सां काम केलां आमच्या खातीर ते खूब एक म्हणटा एक सपोर्ट किंवा एक सिस्टीम बरी लावून दिला आमच्या खातीर। 33% आमकां तेणे आरक्षण हाडले। आमच्या महिलां खातीर खूब सारे स्किम्स हाडले। ममता स्कीम म्हणा की त्याच्यातून महिलांक एक आधार मेळो डिलिव्हरी करताना। बेटी पढाओ बेटी पढाओ एक त्यांनी कन्सेप्ट बरी हाडली की ज्या प्रकारे जे महिलांचेर अत्याचार जाताले किंवा धाकटेपणानूच महिलांक प्रेग्नन्सीन मारून उडयताले ती कन्सेप्ट त्याने वाचयली। आज पळयलें गेल्यार जाल्यार महिला प्रत्येक क्षेत्रान आज आमी त्यांच्या खातीरूच फुडें आसा। सो एक आमच्याकडून ही एक महिलां खातीर म्हणा किंवा आमची एक शक्ती जी ताणें आमकां सपोर्ट दिवन वाडयलेले आसा हे आज आमकां तेणे एक आमच्याकडून सगळ्या महिलांकडून जे आमचे खूब महिला आसा वास्कोची आज आमी तांकां खूब थँक्स म्हणटा, आभार मानता तेंचे। कित्याक तेणे प्रत्येक ठिकाणी आमकां तेणे सपोर्ट करून आमकां खूब वयर हे केलेलें आसा। आज खूब बरें दिसता। आज आमकां नारी शक्ती वंदन हो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीचो आज हांगा जाता आणि हाच्या खातीर तुमी पळयतात की बायलांची जी उपाट गर्दी ह्या वेळाचेर जेन्ना बायलांक रांदपाचें आसता, आपल्या परिवारा खातीर आपलो घोव येतलो दनपारां, भुरगीं येतली, त्या वेळाचेर आज इतली बायलां
हांगा येवन आपूण जावन येतात आनी ह्या प्रोग्रामाक आमी एटेंड जातली म्हणटात तेन्ना कळून येता की ह्या सरकारान आनी आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें बायलां खातीर जें कितें केलां आज ज्यो स्किम्स काडल्या नाजाल्यार बाकीच्यो गोश्टी केल्या त्यो खरोखरच आज तांचे पर्यंत पावल्या आनी ते पावल्या ते पळोवनूच तांचें प्रेम इतलें जालां की आज प्रत्येक जाण ह्या वेळाचेर पसून आतां पळयतात तुमी 11:15 जाली 11:15 वरांचेर बायल खंयचे तरी चुलीन आसता पूण आज हांगा 1000 बायलां 1000कूच वयर दिसता म्हाका बायलां आज ह्या प्रोग्रामाक येता हे साध्य करता हे सिद्ध करता की नरेंद्र मोदीजी ज्यो सेंट्रलांतसून स्किमी काडल्या नाजाल्यार स्टेटीनसून जे आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सरान स्किमी काडल्या त्यो खरोखरच तांचे पर्यंत पावल्या म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की खुबश्यो गोश्टी उलयन दिसता पूण नारी खातीर सगळ्यात 2 मोठ्यो गोश्टी सपोज जाल्या जाल्यार आमचे 33% रिजर्वेशन आमी इतली वर्सां 50 वर्सां फक्त आमी आयकता की महिलांक रिजर्वेशन दिवपाय महिलांक रिजर्वेशन दिवपाय महिलांक रिजर्वेशन दिवपाय पूण खंयच्याच सरकारान ते सिरियसली घेवना कित्याक कोणाक सिरियसली हें घेवपाक नाका आशिल्लें पूण आज आदरणीय प्रधानमंत्री 33% तांकां रिजर्वेशन दिवन आज दाखोवन दिला की आज समानता म्हणजे एका दादल्या बरोबर पसून बायल आपल्या त्या लेवलाचेर हे घेवपाक जाय आनी तिजोय उद्धार जावपाक जाय आनी एका बायलेचो उद्धार जेन्ना जाता तेन्ना बायलेचोच जायना तो फूल परिवाराचो जाता आनी त्या खातीर आज एक गर्दी फाटीं आमी पयलें ट्रिपल तलाका सारके बिल आज खुबशीं हांगा मुस्लीम बायलांय आसा ते दाखोवन दिता की प्रधानमंत्रीच्यो ज्यो स्किम्स आसा खरोखरच लोकां खातीर आसा आनी लोकां पर्यंत ज्यो पावता म्हाका खूब अभिमान जाता जेन्ना हांव भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो एक आमदार म्हणून उलयता आनी ह्या महिलांकूय हांव आश्वस्त करूंक सोदता की फुडल्या काळार आतां आमचो PM तांचे कडेन संबोधीत करतलो पयले फावटी आमकां एक असो PM मेळ्ळा जो सगळ्या वर्गां कडेन एक संबोधीत करता भुरग्यां कडेन उलयता युथा कडेन उलयता बायलां कडेन उलयता जाणट्यां कडेन उलयता अशें केन्नाच जायनाशिल्लें सो हे सगळ्यो गोश्टी पळोवपाक गेल्यार फुडल्या काळान म्हाका दिसता नरेंद्र मोदीजी आमी जे 400 पार म्हणटा ते पूर्ण जावपा खातीर कसलीच हें ना एक रिक्वेस्ट सगळ्या की फाटल्यान जी बायलां उबी आसाली मातशें एक थोडो वेळ श्रीमती शमी साळकर मॅडम आणि तुम्ही उपस्थित असलेली सगळ्यो माझ्यो मोगाळ भयणी आयज